أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La paix et réconciliation au Jamaki à Namsoul. Hanafuta Hal Konton Tending Al Doho Al Ding Al Kumtanyo Mustafa Sisawane. Barinya kam misilme ala tiknintaya kan contrôle la fama jigobe contrôle mento. Dol mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barum misilmo lu bena la kumale kan jambi. Dol mo ntafam koto ke la kuti alhaji seni Sisawane al Hussein Sisawane. Mba kontonna barinya la mba kontonna misilme ala. Mba ni kumuta nyoho lube kontonna meni belorin albaraka yimfe kabirin kunu hambi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La paix et réconciliation au Jamaki à Namsoul. Hanafuta Hal Konton Tending Al Doho Al Ding Al Kumtanyo Mustafa Sisawane. Barinya kam misilme ala tiknintaya kan contrôle la fama jigobe contrôle mento. Dol mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barum misilmo lu bena la kumale kan jambi. Dolo mun defam koto ke la kuti alhaji seni Sisawane al Hussein Sisawane. Mba kontonna barinya la mba kontonna misilme ala. Mba ni kumuta nyoho lube kontonna meni belorin albaraka yimfe kabirin kunu hambi. Tumo menna albaraka be nyagarin. Tumo men mo lu beta bulankolo albaraka yinko anen albaraka le president alhaji seni Sisawane. Mo meni man kori. Mo meni man décourager. O musuma na ke malu mbe barka bulala liya mba fulale alni sege ala barka ala mun na barajila mislime ya moy neti dino moy neti to momen na nale ha ilo ñoxon fe ala koto alayen al may so bo ñoxon na ala xa ñoxon soutien al barka la kanem bi tema jama men taxata wala hasiya men tutaji partonya ateme kide otonya o mela isini ahabaru menke insha Allah muslimol bako la te fanga personnel inte amu mo holeti e kontel bebe nyamenna bar mo hola bara nya do bije ala kula ta xama nya do bije o mo fi samante yaleti o fi samante yawo ni ala hadi mo homa baro be mo hobudu men ko ala la baro ka manka kalonya memba te sondo mela ko altala haka kalawonya ale wala mo hasidoti bimbena la hasidol la ko kam bena la mo kurungol la ko kam mo men beti lo e ko fi ha école ina ko tinya à travers de hiji sawane ha to ho be lala ha faniya be lala ha ke kuti mentati ne ala sonta o jana banne kabrin kunun telbelorin ne belorin hiji fe belora fi ha foko kombe mo holle tinya la wonte me mo holle do ya la wonte bari danna tambo subo be kasarinne woto mena la hiji na baro dolle foliye aneni wahato mauludi wahato e evenement ben tambita wala ken ko bidanga manni anam baro dole jenti misilime sate ko tuba tawhidu sate ko tuba ala nyasi lan nya sate ko tuba yim malonta misilime alela adingal malonta misilimo lela tuba dinge ita hata jawo jan sate wo sate ni ko tuba ngolo muyti ni sel wahato sita londi la tarta de nyawo nyang isite la sambi nyato asiyama mbide ni hila tambi nyato isa lonne jati ki soto sate ko tuba lem wo beta mafalimbi bolu bi ni ha tuba dinge do la tambi bi ki ha mo la sali fo humiliation fo malo wo mo do le ko men bo situation to ala iseni memba fala ko ala koten ki la koten ki bala deli dala wonya doro e manna alqur'anati e manna hadisati ko fo ngamen taranna alfalula barnge men ala kuma ka alfalula ko kanjam alfa men nga fisam alfa beti no wal rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqur'ano ni jigita rasulullah lama alfa man shiyawoti alfanto nyato atelibe alfa be nyato woton telefonan na alfa wulu halu alfa bayin de ko no wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hakini hanna ke balla sa isi ta jawo jam hi sigile hi deki ala ko sentano ko du se kisi ma jawo jay tati sigo sa terulla bari
dunia jang wo jang sentano fanan ate asima so dunna mohlula mede bate fanan kelela wo kono la nga mohol so ton dingal to mamar ngal kono men nin sentano wo be barala ba fala misil mel la donon nga hakil to sentano ko ndo holle moyti dingal le moyti ni se kan kilingal le fo bari ni la bara nyalu manke kilinti alhamdulillah hiji a folo le jenti fondin ke mo ho men nga narration obe kono ha eta si plus 2 lo alqur'ano kam alqur'ano kan kam nim mo hakande mala wo hakande mala le nim mo hakando yalla wo man kan do ya sotola barbi ala sate la tuba nyin kono di sate kendo men na ku fala groupe do bi je kabrin wahati wal hak langa tegala halwa ko fo hala malu ko fo ha humilier bare ala banga be kale itele le tati abiyen ko hiji kilina hiji doronte mo homo ni ko kibi ala isene hiji takela ibatar la le misilota mbaranga le medeta do le dilama bena la kuma do fo la lien men tambita albe ala hiji ke jelaten alba la kawando lu mela alnya bala al malon fushi bakan al malo abe tampeti membe tambika kan habe mo hokurun duluma alin tolu kalama bartuma do albata to hokurun lume hafo mo hokurun lu hiji mo hokurun anti alfa nanila lamu wahabiya lamu adun tatenne adu obatatenne e ko me kabrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ringa sate ko na hatara kamfa men bata dan na tambo be mo holla ko men to wasobe men la ko to fanto babe men la ko to kabrin to nyana ta lu menna e khasamata ndinga tege halu rasulullahi ko ko fo hake mo hon ningati ala ha mo ke mo bati te sa ke ba mo ko le mo hon ningati abe la banta mo hon din nyalema abe fa hata kunna guwale kono la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam woto mafo mo membe alla kila la ko sambala arfano la sambala afanga la ko kamma ngolo membe dino de mala ruhano inna fasa insha Allah ta'ala nimmen lo taw ko kibala ko tinyala rasulullahi tumoto men lo ta ko kibala ko nyakela insha Allah alamunni kandala bari fanan betidini sila sifawla la ni man tubi ni man kanda ni man sagi ko ifadan betidinda ta sifawla woto alaji sene hiji sawa na doronte mbafoli ye kana sila fanni ba fola ala koten kila koten isoto sate la isoto tajammen hamegen de man jango jallon foje mo homi la de no sate wala inti de la ni hi de lu men mo ho kurwol bulula mo ho men man silan alanya mo ho men hi baro be ke fo taro fo malun safo nyamenna fo bidam baro ni wonyo hon wolu dan da tambu kolu ki bi tela de la alqur'ano bi bulu hadiso bi bulu ko hila de ne hide lu me wolu tel ni ñogol be fadam be bodi ko sa tra ite teni setu insha Allah taala janna kumo be taharim jammen na jada mutale parce que bi nje kumo menna be mo kurungol toro la jam betege be hasido du toro la kumo en ko ne be toro la betege mo kurungol mbi toro la jam bi betege kumo nyin kono la ni ala hala nyine woto do nyafi go menti mo kurumo menti akili mekelo kono nyana la kumo men fo la sai ntele mo silla kunda darame kunda sawane kunda leti dunia pe hollo no woto problème fu intolu tema hansini be futu kambe changa ne man dunga la habala man dingal di nyo man futu ken da malu tema je wobe ke kanne suo anentilo donc un salon problème mente même sawane kundante silla kunda darame kundante modol lebe sawane kunda modol setra silla kunda modol setra darame kunda wo mo minorité wolu ni a hangol be mema kono to kulu kilinga se ko sumo bole wolu ila tikitaki kono iba fe ala ko alhuru ado bungo yin talasa ko ha hiji la de akana fa ala ko tenkila ko ten ko tuba man wo mérité ala koten alqur'ano koten ko tuban to position to ko kana foje ko ho dabula few mbaba koten bimba lu koten ngamen taram baba langfo ko dunia bi la alifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko la kuma kan kana tambi iko kasara iko bara khasunyaro ke ha hadan nasi khataro ke ha hadan nasi siemu me mambalu halalala bifo ninke bola ise mo men jebi 80% ni haja ne man taraman bala aha benyini hole ke barakoti ko le mo barakoti ihi tilim mo la men na barako khasiyeti ihi tilim men nga bungolo alqur'ano yen ala sate la eta si difele dio donc eta si lo alqur'ano yen a folo kata jonti binim siama bi ya lama model le mo ala jeni si tamanati tuba sate kono la model le mati sawane kunda
model le mati la Guinée wo hadiya yen ahagwa yen bada bo nyaale fana woto amela dego antela de la fana ko abata bo suturo to butu ko hata mai 2017 ma mir la boy talu men ko ha école yu fakatinya ha école mir la boy ko ha gaburu la bunya ate mo ho kilingal siama ngakulu fahamule ile kiliten to ulama de meneni beta bo akoto wotu mo fana ngatale mbe boto kalama ha école état si beta qur'anu la hata ha be la boy ha ke alfa to yala ko alfa la hofo ko ha gaburu la bunya gaburu la bunya ta parti menna hanjan ni sanji kemelulu mo me fure me la nono ko ha éducation tinya harurano karandula tinya hanon beboje ko ha kafu gaburu ma menare dondi wore nyo men se ko tumo hana bula nyi wahato tilifulo yin girimbo men jena ke gammo lungo hay ko tun ka hambi ko ha hiji doya barama marché wore nyo men kata réunion men kata dulalto hata 2017 réunion luma wo vocal siama de jembulu tilifulo yin vocal siama ne jembulu men je kuma kanje teng siama alla vocal na har ngabula na fa halame ame dialiye ali nga sabari ali nga tu ali nga silang alanya ali nga lombe fa halale ali nga lombe fa halale e halu ni fata ini altala nyokonje dula ibata ko be ke sanji jalu ime silang butum iha alanya silanya iha altala de malalu alquran o de malalu ihi masoidu la fo altala se dinyema alhamdulillah nte hijim mbe kumala ko ga ko namu tata de ko malti namu sawante wonte ko innamal mu'minina hiwa nte namu misil molati na takharan silo mo kilinte dino nyinto bi mo ni ko yen ko habiya mo be tulun nabi bi lola misro luto bara nte man gijate ga mo hola mo ho men ngayin ku mo fo micro la muta hijila ha hiji jabi ngena la je ko le kam xana ilo ko ha porte à porte lu ke ala ko ha hiji fa la de ala mission men be ke kan radio kamula la tuba ko ho fana supprimer tuba parce que kuma kam men be fala no ala ko ten kila ko ten ko tuba ni wo manka hay maso dum mo holula ala ko hawlu juso la bo hakiki ko me hijila kuma ka be taharin wolle kam sentano manyinde sile wobe ko to jelo nal budum wobe ko to betalon bar mun ngan silam nyim mo hoya xamo de je men se kuma misiro to kenen wala ka din kana betu ha kuma misiro kono la mo ho ala nya silam na wala se kuma mo ho liye misiro kono hila silam ala nya bar nim mo ho kumata abe men fola aba dale to anta sondo mela ni wo kuma to mo liya so mo la filile wala hake mo se tahije men ngadi teliyen ki ho fo kawando to mishoto ni membe nyo honna e khay tahije e kha fo yeta na wo kawando bo mishoto c'est très grave awa wo ketale silo ni maten hatta ha mo ho nyinje wo kawando fele je membe ha be Facebook la ko hana kuma wahabiya luka jomo wahabiyati ije jonki di wahabiyati alay seni si sawane hakawando ba ka mishiroto mo men kawando ka hiji ha men ka fasula te mawo ka fasula hiji nin na to men mu nata kendo men mu fasula te ni wo natonte dan te ni mo na ti ji hakuma sifa wo foyen isa la benne sa fo nyinge baro nyi menna mo men nyin kele dina la sole ke ala nya sila na sole ke kawandila mishiroto sole ke baraha adema ahamen fo habaro fanana to alinga fem ko bonna fem kulto alinga nkakiltu mo fu France retraité lu mena hi siye mu bebe ki jam e ba fo la ko natin sa di bulu e be bulu kun namuto le la wo beta tinya jam beta ta ham fasu fanana tranquillité même bolu bulu la non na fasu ali falu
nin ku men bulata hatula dun nowlu kan nyinna mo problem ta hatula dun ni kan porte a porte ni tel nim membe ni honna ko fo ha alifa wulu bulata xamalay tili ni may tel la taxama nyama halifa dole ni dingal ni mamarga dolu bula kelela c'est grave c'est grave ali nan sobo ko la ali nan sobo ko la mbe barka bulala ala him fama di sansiya ala kan kidin tigi yala ala ese ni mafan la tout monde maintenant ni ala ese ni contrat le bitema mardi o mardi xana mission ke touba radio bon la haka wando lu ko même fatanta al qur'an la ani hadiso la o kuma o ba ke rin wolati wahbiyati parce que meni somo be fola wo be siari ko hala de ko touba ni wo kuma sifa wolu manka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e ko kudan sere limba ndingal nim mamar ngal be kala nyaadi sini halay fama de contacter par alhamdulillah inteni halay fama de harlun kilin na man kuma wallahi bil qur'ani na man do yunguma to ko parce que ça faisait ko atala hankili ha fonye wallahi billahi tallahi na man kuma par bi ha fen ke jiyo ko tabi so bole agiya shitama han el tahta mo menije ala ko kaha abi kitabo men fasar la kahi awulu fanga dabula halwa ko karkar ka haka wando in fanga be dabula ka hayi ide tuba ka ho fanga ko dabula ka ho occuper ala école ma en tant que tuba me na balonta ala nya sila nya kono tuba me na balonta londo la alfa la hadwa men ke ko al mo fomblan to ko men ngasiya itilifangati o duwa jabo mo dantali hilo ni diala barla li hilo kan sunna li hilo ko ho mo ho duwa jabo kele kalfa la duwa kana ke japitati parce que ko ala ise ni be men fola ala ko ten kila ko ten ko c'est vrai bar ko tuba jam ko kuma sifa man kan fola jam Allahu akbar hawo bullu mulun ka hadu mo holu kan men se no wala sabatila bari ene wol man be ngato de e dun tamene kan wol man so wo ma de alhamdulillah wona tan sewa khaytan na ko jigibele londo la sabato matuba wo hande man parce que ni wolu e hatta men jewnya ni wol fanan tahta bule ko no ha fo hiji ko hiji hide kaka na kawando wol bojeno mbe gija tegele no bari la espoir kata menuti wol kem fanan imango ko wala bende imango ko tade hari jaho mo wol ta fa en kanyi be geri men kata wo fo men hayin ko ke démarche ni ke wodi sagole munu hijila ala ko ten kila ko ten khafatan alqur'ano nin hadisu la ko halade parce que ko wahabi alem parce que ko nyinam I hake fo ninke ngala ala sima ya be ke tubale ama iso mo hola nganinna anana man alifa anana man mo hola alifa doya hatan na bunko no makata habla tuba kullu ajma'ina hijila fo ninke ko inta jela ka ha mo doya le wahati tambitati ibata inke kuluba loti ibata ke mo nanelati ibata ke mo doya lati hake wahabiyata ha fempe nase mo gwa mo yen ihila masini la wuli campagne la wuli ko xaw fo hole la dum mo holo tulo ma ha ma bambay ma ko hijinte la metati kamu danse leti tuba kon mo men ko ala ko ten kila ko te danse mo men mu danse ti wala ha wuli ko ala ko ten kila ko ten ko mo danse ti mo men be mo hol bulaka nyonna sa falien ko ala barka bari c'est fini hein c'est fini hein nali yitilin hijila alqur'ano buluma alni muslimo be le nyonna alni ala be nyonna folo nali yitilin la e karandula ine la kula hay bati hay dingal hay
nin danta hay dingal labo ha mo hol bulay dingal labo la ha campagne ke idinga bijele ta hala bodi misiri mo la baralo mo te mbar ngelu mo men dinga bata karam dole bata karam hay bata alqur'ano si tema billahi wallahi tallahi hata dingal mutay buluma hi talin tali hi la boje kono ko je wahabiya ya lale dingal be kasila hinno be minto dingal hay tay la bo alqur'ano la bun kono ki haboje jonga faso kanu menga etashi lo alqur'ano ya hausi jonga faso kanu menga dinningal ladum dinnim mo hokkeme saba mo hokkeme nani am mo hokkeme lulu abe karanna jammenna jonga faso kanu hosi mo ho membe kala sabuti ko jahiliya bay satela mo sifa e meni de démarche nin ko laten ala ko ko sifa kana soton na satelu la satela nya suma mo ho menna baro bebe ndiuma ko sa te khanya suma jonso kele dunia la hansaru ya men foka sita asitale mbarga maulidi men tamita hijha alqur'an bikro lita ha nyasi fa misil molia mogol men si bulula e comme joni ani girgiro se kam abina la kawando leti kila se soto nyamenna ani misilime ya la tahamanya hayta mo la ko fane doron ne moy fano yinti ni me ku no mo koy kame mo la du aljanna mo soto tamen ngami kuru la mutahijila ko fani yale moti ko fano ki ha amota ha sumbu kase mo la du aljanna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kuma kawarin ba mbal ni mo nata alqur'anoti aha mikrota anata alqur'anoti anata hadithu duti anin dalilo ni ba jabili hari ma fo ngamen taranna alfalula ni ne jananna satilu tinya ifananse na alqur'ano kulu ni hadithu leti I hala bengola isala bengolela isala bendino lela nana tawti fanan sala bendino lela sa tari beta bori bar mo hana ala koten kila koten ni tena to kom baba al koten nga men trambe mbalula wo mi borin de fanga jani fa bori hi sigi fa kono billahi e fanga jani fa bori hi sigi fa kono hatule fanga datu jurla billahi me alhamdulillah rabbil alamin be sewari alay seni si sawanela misili modi be sewar ngala akilinte wala kono kabrin wo gidimbolu wultano be katata ko hijji laladi hatara la mission be gare men fangala wul fanan ko fa kat sabuti hayin ke polémique bati ala ko ha ala mission en fangala sa tuba par inshallah mission en nyana siye sotole fanni ala en fama de be ala radio kamula bije mission en betambela la hala en fama de fanga hafolu men kan tambela wo fanan wolungo inshallah na miroto anto kala parce que aha lonne ala momenti kila momenti ala en fama din te sonna wala como ho ha sulumu ya kuoke hananarin ko ha hiji la radio emission ko ho la lotuba na miroto afanante sonna wala anto kala bal fanne hiji da ma dati alqur'ano bije hadithu bije wo be folale na la me mandi yen ni waxtu ci tay ha radio balang de tan mala me dinga sala me mamar nga sala me ne ala sonta inshallah wo démarche wo le katabutung ñin tilifulo ñin kono ko fo ha hiji kele ko fo ha ji guwa beye pare ni be ala koto ibe kila koto ngane to italal sila nganel to itadoro bar sembentila ila pouvoir hafo ko wi hibe hiju haju tinyala kibe hiji la tala sala wo danta jammenna hiji nala jamalu ta damu tata nonne ite ta danta jamme hiji nan meni be ku kilinto ala kuoto wo ta damu tata nonne woton safo yen koko kunte inti sawane kunda kunte inti darame kunda kunte inti mais groupe même ba fe groupe mbeta fo de groupe même belorin ko ha
lo hiji ko ha totinya ko hay ekoli na kula sa ou bien ko hala kawando la sa isalon ha fo ka doronte butum ni ala son tan gonte fusinte mbe tulo be malorin ala la démarche beke ala la démarche beke pouvoir fiban la ala be la bara inshallah ma fo ala ko ni ala sonta ali betulanga neto itolo to bara almen kuno hijima almiano karandula nyimma almeji tala sano hiji fana almiala dino ala yisaitu inshallah ni alhalal ni mo ni démarche siaman ke tilifulo nyi kono la hata ha mo je men se kawando ke bisiroto ha programme ka hana kawando bo jimalu hiji kama fana na taw habiya he dunia sita la hansaruma ngi jete kitale wala ke ko ngam mefiye mo holuma meni batana faransi jang ibalunya nene mambeng ibata hare traité ta tuba fana ibe sigiri ndi inte fusi la fo hasati mo holu nyake almo alanya silang tarlan sondo mela doron han silang alanya parce que ni mo silanta alanya ko na alfalu wolu man kharamu do mo iman sunyar ke man fani ya fo iman jinu ke woto ni mo holu be nala ibat mo holu bata ke sabuti meni be dino en nafasala bi isotota sate men be isotota jele ila droit lamu i hakuma menga di sate la menga gu sate le man kan fala de khali la droit lamu bi hatara to bendula bar préfet hi lole école musabbaha be kala lu menna tuba école wulu mo holu kata sabuta habo siaman ne la sagi fo mo holu na habo ko mundum be mutari atama ko ngol bulula mohomo ni benala haylo carrefour ni men ko kabe tahala ikada tahano hiji yin hajambe nani hakibal nani halfal nani adunta janne abuta janne ha guyuwa mo holiye c'est très grave par mbari ngo banta ko suturante kede mbutu ko suturante kede mbutu fempe na tambi tabutu école na koto hiji na koto mbena la mba exposer la dunia be xame dunia be xatara kalama bo honta folante njanda ko le mundi ko silla kunda drame kunda ko le mundi ko silla kunda drame kunda ngam faliye harmonie beleje mbe futu kan nyonna mbe kulu ke kambe tar kan nyonna ko beto bar mo ko ngo men be bungol be ko no wonya wo mo ko ngo le be mfana nya mba fe ngam me fiewle ma ala ko ikana na harmonie tinya na alifa lu toho yala na koko toho yala na bun kono lu toho yala mbisa wade ko nangulu kontonna adin kendolu mbe ala ba fodi sa wade kontonna koko tibabu yo ba kontonna betege ke kendolu mu di kendolu mu mo se wala mo se wala na bila khabilo kono surtout nakati tatati isese wala la mbese wala la yo abe lore ne hiji fe to nyogo bulo mante de mo makuma bulo nte de abe lore hiji fe ha akarandula le dema fo ala saka fana ngatara mo holu kono membe alqur'ano la fasala asala godo di asala demarche ke asa kuma kangalu ke otombe alay ba fodi sawane kontonna koko tibabu sawane kunda dingelu medi bebe dorin hiji fe bal kontonna bari sa fo mo ko medi ba négatif bulo mala tu ali sabari de ha hiji de ma mo ho men ngabara sifayenke ina mo konton kilinati nje mfala mun nanta fala de hafo ko sawane kunda kulemu mo ho men keta sabuti ha folo ha alqur'an adu bongolo alla satila alqur'ana tangalula al satila ni sate bela kunna yelo moti ni jamano bela kunna yelo moti baraten anatel men fana mo konton kilinti atel fana na kunna yelo le moti bokol be kidin sawane kunda mene me hiji la fasa ma fo hilo afi comme mo hilo mo ho fe tonjo ko kamento bar mene be tar la tinyadu la fan atinyadu la
mbapi kalama ala to ali sabare nalimi ade mano nalimi lo nafi yandi ala ni annabiyen ala to ampe mene ba de mala parce que ala ko le mo bele si lo afi bi kakande belori bi menyangure belori bi konakri kindia be belori bokol bati la godo sara wol fanga malo hiji bota jammenna mais alquran o kano kambala parce que ko bara memu mo kendo le se bara sifani ke ete no wati buru kilin kono sate kilin kono ibe mo kurungolu de mala uma ibe mo kurungolu de mala uma ko hatinya bi fantinya de si so men bi la hiji la koto ibe korila le inte kuno lato fana ete fonni ke men be sawane kunda ete tala moti sawana kunda bente de parce que mo hola kumo kusa nyata transformer la mais mba fele mo ho ha fanje kumo ento ite men be lodu la ento ite men be baro nyina nyento ite men be kiji kiri mo ho ko horeti ite men ba kiri wahbiyati ite men ba kiri doti ite men nim mo holu seden ha hiji tinya ite sawa no mbi telema ite mbi telema ntele bijam menno be geto le waram ha fuko hala fasa kon namu sawan to wonte parce que ahbara kendo le ke moho iba fele idinga habara kendo sifa yinke mais ta khatra woti nyadula oto na kumo bata siaya moho mi la moho tu moho lu bulu nyadoro wala hakem kuma ta sawane ko nangoli ya million tigoli feleji iba kala famma diara ngal ni ko lu beti e ko lu feleji dobe konakri dobe kindia libe sada habola iseno sada ho membola ahina fa dunia ja ahina fa alkiyama ni hagodo din to hamalo lu sang domo lu sang haylo ko lu la alquran lu sang ha fenga li sang hadi ekolu ma hijimante ekolu ma ni miskino lu ma hakiyen sarkatur jariyati sinin wala hafisaye e hatu famayito ni ngodi babo ni ko ni kela pare bo hafuike ifani pare ntelme hijitu moholu bulu hatulungato o tambitale mun na me hijitu moholu bulu hatulungato moho ibaringe rasulullah sallallahu alaihi wasallam men ngafi sabita sifana na manda tumo men na nin tonya nata hijinin tonya lemu wala hake anti dela rasulullah ko le kifi halati tumo men na sita jandoma afannin fa ba abu talib ahaje ko be nyame atemanke muslimeti abe men man sayari atani wolle mu daji go kilingata ni wolle mu ku kilingati kabrin rasulullah keta kilati o ahaje bako ko fi hala ko tinya ko fi hala ko nyake ahala bari nyala bara aken aman son dun na dino to bar to halu ko to nyake mbabulu ahala fa so siluma donc bari nyala fa sa ro to nyaka daga ndiya tale aha rasulullah portese mo hokurumolu ma malgré atamanke muslimeti mais aha rasulullah le portese mo hokurumolu ma itanya bi do hola nya bi dingla hiji sawane mo hokurumolu batakala nga formama ko fi ha nyaga ko fi hala ko ke nya modi do ma ko fi ha ke fentimentati eteni mo holu se gullo hiji la koto eteni si mo holu si tala nyohon kan hiji la koto ifana mi ta fo yen ibari ne la koto hiji sawane la koto ala nya bembela ala nya bila oto hi lo le kila fe ha fatuta ala protection be rasulullah ka oto ala sen sawane hiji meta fo yente ani nyoholu mbi fe ala ko kan ma fo ni bakta mo ma wo mo terem ko tadati mais on alquran na koto ekolu na koto wallahi billahi ma fusi na tadi wonte no hondi tin tenena man no hum din kurmo le si no hum habari ne dema din kurmo le si no hum habari ne dema din kendo be nin to nyabi bari ne fe isa la fasale ala ko meni ba ko ha lon ha fo ka kilinte
mais tout moment na sumunto ibi fama diala mo godien mo bi tata tinyala ibi barne tinyala ibi la mo tinyala to nya babulu iba hundigla ibe sondima itelbila ibila argument la fasala itata ma idohoma ikumuta nyoma ala ko kan alqur'ano kan ha fo len ko samia na watana c'est grave oton tebe dan na janne hanan na suti yang ale ita ala sen sawanena nim mislimo be la den nin kullu ajmain ha fa en ka kilinte ha fa en ko tuba mo yaleti afa so le mujeti bawo shino mi marala ta ko tuba le tuba alifa kendo lu me mo men jafalate ko nganna alifa altramenna hiji hala alifa altramenna ha alqur'ano la ko hasate yin kono ka tuba mu tawhid sate leti murna o tahaman sede mu lahal dari leti lahal dari kalam hada muto hala ba ha fasariye mem ba kono ni holo isalon ko tuba mu leti lam hayde karam ha ta da muto ha bandula ni man wolon tuba le joti ni men ta ku kuta fo yen ko ngay ne tarana alfalula ni wonta lang hayde kono ante lahal dari kono la e hajo mota e kana danku wobe fan ko to bambandela ama wo tarana alfalula hafo ye konteni aldoho aldin alkum tan Mustafa Sisa wane mbedan na janne bi bari benare fo kalsiaman ci tanter bula jan c'est la honte ça fait honte billahi wallahi ya ham hol makal me ko vocal wol hata mois de juillet monsieur école la boyo vocal wo ensemble la vocal wol hana téléphone e mani vocal ni ben lalto o do ci tambulu jaw c'est très grave o betili ni mo la men ngala sate kanu ha alqur'ano bongoloji ha jahiliya kele dinni mo keme konti be karam kanji ko fo hole la taala sa itele la tabela sala bar wala tabela manalale ha falen kontenni aldoho aldin alkum tan Mustafa Sabane salamullahi wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.